Llegaste, te adentraste en mi ser, dibujaste una rosa en mi piel, navegaste por mis lágrimas de ayer, liberaste todo lo que soy por dentro. Ready to roll, ready to roll. I'm coming for you. Nowhere to go, nowhere to go. I'm running from you. I'm running from you. Boss. Sigaw man yan, lulutong mo. Tatay pala tayo tagago. Nagdara mo. Hala ate, apay kasta. Jailatan ni Siso. Pasalatan. Ano pa mayam? Kasilatan? Nalagin nyo, chicken legs yo. Chicken legs. Narigat nga may hindi. Narigat ay talaga. Ay wow, vlog mo ni ate ni Marshall Duyaw. May page po siya si ano? James CD Vlog. Marshall Duyaw. Marshall Duyaw. Follow nyo siya. Imasun po. Mano may sa ate? Ate, mano may sa? 50. Ha? 50. Nagginakamutan ate. Mano pinanggatang mo ito. 50 sa lang. May sa lang. Bakit may tunog ni Jenny? Imo? Apo, parang tanto. Paunay niya. Pagin nam. Ay, Carmen. Tita. Gago, nagpangit pare. Hindi ko ma-white Sama? Lo. Katubay lang. Ganda lang, lo. Sabalin sama po. Ayay. Oh, gimas. Kasalaw. Ay, kasalaw. Kasi daw. Gimas. Wow. Upgraded na barbecue. Dimkita na mo ba? Baba. Tuan, madimkit may suro. Bakit ito may sa ate Ha? Bakit ito Tunan. Wow. Laglayang ni Cherry. Wow. Sabong-sabongan.